kira-kira ya? Sombekin aja boleh. Bantu ah, boleh dibantu ah. Apa ya kira-kira? Wah, apa itu kak? Happy birthday to you. Siapa yang main baju dokter? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Apa isinya? Happy birthday to you. Dibantu ah, boleh dibantu ah. Oh, bisa sendiri kan? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, bagaimana perasaannya? Senang. Yang apa sama ibu? Ayang beliin Ogi.